Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbadin Gambianolu mbe mobe kontona itola ani jamula wa imma itola ani kontonla. First of all, lafta mobe apologize la mulien call iman soto wa imma melien safe me jabino on time. It's just matter of busy coming in desol kono be busy ring kodo la melialon ko concerning about these issues. Coming afali nyamena luwolum benala lien jang comme mawato mutawato mengalon ko wolebe kala special wato ti comme kanalien online nali kachado man ni menkita kayti kuwoti melbe happening Italy banko kanjang bare comme ngal promise luwolum be karnala janne nali kacha nga ideal si anyotema ni meyen call iman soto ikana mira ko kukote mira je bari signil don ka foko maybe busy o kenyalo mo layati nandi mbuka call do receive no bari mo jama fanam beje kan call ibukan soto ke call back wala ni meye message o kinyenari mela message o jabi ikana mira fen ninti isignil lonko comme always busy o nil kenyalo mo layati nandi mbuka jabi ro keno time ola coming in realistic time coming time ola me yalon ko time ola nyanda ka jabiro ke bi lafta nali kacha demanding kacha me ngalon ko always atlebe dending nin kayti ku problem ola me yalon ko wollelbe Italy nin banko kan for this moment because ngalo ne ka foko coming mbadin gambianol mo jamale be sularin kaytola adu mo jamal la kayto be problème o kono mele yalon ko ya dundi more than 1 year hansa ila kaytol be maran kono la imam fintino maran kono la binna kacha abe denna sila jamale la me yalon ko wole be dending always nin kayti ko wala ten because mol be feeling molla problem ol manke kilinti because of rumors men ka tar jensen kan tibab du kono la a rumors nin a jama beje wol manke to nyati a jama fana beje wol kake to nyaleti comme be bimento modo beje way rumors do me rumors ni manseniama atata interpret nyala comme amanyanka interpret nyamenna maybe I kumome but he just hear half of words but he don't understand everything at tata interpret modo e wo modo fana tata interpret do fana e me yalon ko amanyanka interpret wo nyama comment ya fali nyamenna nyin kayti ko comme lota no ma bakele janning nganyim programme start pour canal yem Facebook nali kacha comme ngamellon nte kunkolon di ngamellon kayti ko to ngawo explain alien asatar comme mome yalon ko abe kayti ko kono la amalis wesoto abala kayto falina nyamen wa imma abala kayto normal nyamen kayto me yalon ko abe maranding costura kayto membe maranding costura mbadi ngolu momo yalon ka foko yela kayto dundi 1 year back hansaing abe costura iman kuma kese soto no ila kayto la karola alkana wori wo kuola alkana mira komen alla kayto al fota lale bari alkana ifonyo fana ke la kayto noma because this is very important topic lafta kamen natin dalia comme problemol be caring problemol be siaring kayti ku kiribu karabol be siaring up and down left and right but obe sunta munela wole keta salvini la nonsense loti ay men natindi Italy banko kanjang ulwani ni mansa kuto men nata mbe yalo ne kafuko government ala kubu kataria wulwani iba try kan
pour ka loi ñine fintindi ñim banko kan ka loi ñim bondi je ka cancel but ate kela kuti me yalon ko nyanta kela binin sama quality wote kela kuti me yalon ko nyanta kela 1 month quality hansay alinga patience ta bar momo fana yalon ka fako ida kaito abe marango kono lale iba falin kanne more than 1 year abe government bulla wa imabe police bulla you don't know nothing about your document mbading ite mari ni mantar siring Italy jang ibe outside Italy de telephone call ning wa imma message ning alka loyal safe men it doesn't help you. That does not help you because wo lawyer membete no makan wo lafte la kodole domola continuously ate kuma kese fono le bar ni be banko kan jang alal trolo na baki ni be banko kan jang ifanke la kaito noma ikawuli ikata costura every day hana manke woti but every week once or every week 2 time ikata costura nyininka ibe la kaito la silo jelale ibe wesot la muyalon ko costura be wo fole en how ila kaito abe mun situation si valeto bari comme nite ila kaito bula jam for 1 year ila kaito be konoto ibe sirin jamani nteman na jang comme ngakuma kam fali me yalon ko amansoto ibe sirin jamani ite ko loyale be bulla ja wole be la kaito no makan ade ka kodole ki woloya ki te la kodo domo woloya dimo abela kodo domo kan dimo ate clear information o dile la dimo ite be outside Italy you are not in Italy here fo loyale be te la ko no makan wala fo mole be te la ko no makan kodo be ni momentema mbe yalo ne kodo be ni momotema wo mo bukatariya pour katlinge so woloya wo bala kodole noma wo bala interest le noma ite fanam bela interest le noma wo loya e fem foye ka believe wala comme nga fale nyame always memuru la disem word le kan kaito a loi a falintale Italy loi dol beje they are totally changed 100% but loi dol beje wol they are not 100% change comme bi lafta pour ka topic jamale natin dalien ida kaito media lon ko be maran kono la police station auto wala keta costurati comme be ka commande costura moy costura lo ne hani mem italiano moy ani mome ya lon ko abe kaito isu kono la barala isu nyin hansain amam fem bondino kaiti ko kono la sain silo lelbeje silo melia lon ko inyanta ka noma anin documentation wole beje documentation o men ya lon ko inyanta ka wole ke pour ye kaito soto wa imma pour ye la kaito fali bari wobuka kenyin silo kan wo silo ni wobuka kenyin di kafo ko komen ko ibe sirin Germany telephone call wole be la problem o resolve la wala ibe sirin Switzerland telephone call wole be la problem o resolve la wala ibe sirin any other country in Europe ya fo komen ko telephone call wole be la problem o resolve la Italy that will never resolve your problem na broda ntebnata jang kadi amalien konoto di alla nsano ngamel lon kayti kuoto ngabulan konon tena online nalia sia nyotema bar komente laftale ntebe nyim bi alhamdulillah mbe nyim banko kan nyamen lafta gambia di wo gambia ding yebeti wa du dawo daning e tarje wonya so dalilo yake na nganyim konoto di anatindi nkanalien online nalka kacha nkana time west nalka kacha. Okay, number 1 topic ngata mola karola mo me yalon ko wolenata abe kayti falinna alafta pour kala kayto falin mena dunalien internet sites nalbe kachala demanding alsi ila moinna kiafuli alsi ila moinna mbemem fokan nimmeye any further questions soto just write me down on the comments and if I see it, I will try to answer what I know. What I don't know, I cannot even answer that. Okay, so let us start. Wolomu moti mome yalonko. For this moment, alafta puru kala kaito falling nyimbanko kan. Rinnovo del promesso di soggiorno per lavoro subordinato. Mome yalonko wolafta la kaito falling na pur doku kaito la. Articolo numero 27 di law article number 27
il rinnovo del promesso di soggiorno per lavoro subordinato articolo numero 27 momen lafta pour kala kayto falin doku kayto la mantara di camera jube kam because mbe computer jube kam mbari di kam ba translate kam bari ali listing na carefully. Okay, momen ya lonko alafta pour kala kayto falin doku kayto la because saying itali wala comme ngila kayto ni ba falin tabuku contrat ko soto duwala article number 27 wala mu doku la karolati alla code number 17 va chiesto alla costura tramite l'ufficio postale. L'ufficio postale vuole un post office di. Come un request ni ibake la costura from post office. Ibo che la gnadile vuole postale abilitato compilando lì apposito moduli kit. Come in kit ni men faliem bring 2 days ago wala mu kiti ikata apostole to wo kit ni niya di la big file lo mu file ni momel lafta comme ka ke la family nati ndi tibab du jang ibatar la modlo ni kono ibatar la kit ni kono momel lafta ka forever document la ni ka ibatar la kit ni kono momel lafta ka kaito change ibatar la kit ni kono momel lafta inene man kaito soto ilafta ka mansa ni ka pour ka kaito dila ya tarite dun doku le bete bulla doku me ya lonko contrat ko bela doku ni na bari man kaito soto ilafta pour ka kaito soto iman tambilo ya iman ta costura wo fanan silol ba momel ko alben call kam for the moment nal continue ta ka call ke ibaje la commenter continue no la pour ngana nali kacha because comme mo call kana mo ikaje line o katare stop la so wala atina nakun live nakuma kan tarta kuntun na mo jamale message o kinin ka fo nyinko mbukela kuma kam me bake is because of this kind of thing all men kana with life together they cannot work. Okay, wo kit ning comme be kit le kono la comme be ta postoto ibe kit tala wo kit ning kono la ibe file jalle tal raji asiatale italafte la family na tibab du bang comme you are settled here you want to bring your family to Europe comme wo kit kono la ibo modulo tar rajele ite mari ilafte la kayto falina wo kit kono ibe modulo nyin tar raje ilafta forever document la nyin kala wo kit nyin kono ibe modulo nyin tar rajele ilafta pour que la kayto la falimba wo kit kono la ibe modulo nyin tar raje wala ite mu lavoratore autonomo wala mu comme nyin self employer me alon ko partita e baba bulla ite lafta ke la kayto falin wala ilafta pour que mansa nyin ka kayto la wo kit kono ibatar raje. Okay, wo kit nyin I value lo sotto value mengalonco kit vale 60 giorni prima della scadenza del promesso di soggiorno e comunque non oltre la scadenza. Come l'uale o safeji iko itemari menyanta ke la kaito falin ila kaito janni beduna processo nyin kono la you have to start it 90 days before ila kaito expire. 3 months. You have 3 months to do these things before your paper finish. Adu sa ngaju bele comme molbeje nte a hapuntantelale mba folalie ntela kaito bantale more than 1 year manta kata falling. After 1 year natana kata falling bara mambatandi because mbedo ko wala nyim banko kan contrat ko bembulu adun kam mansara tax jole every year comme tax men nyanta ka jo nkawo jole every year so nata kay falindula ngakit ni neta nga feel nga ki postoro bira kita postoro after police ol nata même soto nata na taje on the 24th of January last month ntaraje after gali yembulota yena kaito la fonko dinna la recito dinna me ya lonko nsa control no via internet. Okay, ni kidney niata janin ibakila ila kaito 60 days nyanda tarla kot la value 60 days value, that is 3 months prima della scadenza, 60 giorni prima della scadenza, 60 days before il kaito expire. Una volta è ottenuto il rinnovo di soggiorno,
nin itata fo io procedura beke come yekkita ya fili e everything beke e comunque entro la scadenza della tessera sanitaria ila codice fiscalo i kamendila because kayditi o fana mo kayditi abe codice fiscalo sotole o codice fiscalo wala mu kuran kayto nyinti wo kuran kayto ni o fana soto wo fana nyanta tar la valuing because ay ka wo fana control le wo fana na det ka expire le wo fana wala det ka expire nyaadi ta fango buka long because jama be je abe safari ngabala how when it will be expire and when ok wo fana be safari kayto nyimbala e comunque inatana mune safeji si deve chiedere all'agenda sanitaria competente per il territorio il rinnovo dell'iscrizione al servizio sanitario. Uomo be al codice fiscale e kata da menna. E kata agenzia entrata le ye ko en konte lafta codice fiscale le ka doctor dealer which will who will gonna be your personal doctor, you will have that and then they will give you this tessera sanitaria. Okay. Wote momo bulla imari fana nyanta sotla because it's very important because problem wala kurambe kura wallahi min seytan rajim anum be kislama ni tata hospital oto no testara sanitaria mantari bulla ibe jaralo fen ninkela after ibe na kayto nyimbe kile ne ibe lifrinda menna so kodo men nyanta ka joytera ba jola but most testara sanitaria ba be bulla you have free of medication in Italy here. 60 giorno within 60 days dal rinnovo del promesso di soggiorno within 60 days bring time itata yekit feel pour kaki postoto because ayatari 60 days wole tude la kaido kotola within that 60 days dal rinnovo del promesso di soggiorno la dimora abituale per proprio comune di residenza in provincia atare misale kamma ite marigi ite ye kayto falin komuna mendo weda ibe Napoli de ban weda ibe Milano le ban weda ibe Taranto weda ibe anywhere in Italy wala mu la comuna di residence de community la residence bo sate loto ite la kayto dundu sate mento ila residence bo sate loto wa imma la hospitality be wo sate loto wo sate to ite nyanda kanyinin karo ke wolto amanyanda kila outside that. Okay. Ngamero wo fanan wo mukuleti me yalonko akoitalma nota this is notice il promesso di soggiorno rilasciato fuori quota nei casi particolari dell'ingresso previsto dall'articolo 27 wo article 27 mengafo sign ikana wole explain molien sainten wo article 27 onin ala programme onin sign kana du wolo kono because some people have a particular document in what case they have different case on their document because promesso di soggiorno ai tosi fa jamale soto woto milu mbena wole folalienten because promesso di soggiorno me ya lonko promesso di soggiorno per lavoro wolomu doku la kaitoti promesso di soggiorno per famiglia wolomu family kaitoti promesso di soggiorno per famiglia di cittadino comunitario promesso di soggiorno wo fana bedele me ya lonko luntan lomu bar luntan me ya lonko he naturalized in Italy here anim promesso di soggiorno UE wolomu nanyim forever documenti wolomu nyim lungo periodo ti wolomu indeterminato nyinti indeterminato sai ya to falin ikakumandi wolla promesso di soggiorno UE promesso di soggiorno per studio promesso permit of stay fanan sototale me ya lonko wo ikadira because of you are studying in Italy here maybe you are in high school in that kind of promesso di soggiorno tu promesso di soggiorno per attesta cittadinanza come moment fana banku di kaito batundi o fana promesso di soggiorno sai o fana sototale o fana promesso di soggiorno sifa doleti promesso di soggiorno per motivi religiosi promesso di soggiorno fana sototale meya longo wo religion fonkoleti religion problem like you have a religion problem in your country and they know that you have that religion problem in reality and wo fana promesso di soggiorno wo fana
si falu wol sototale. Aggiornamento e duplicato del promesso di soggiorno. Nell'alta pur che la promesso update wa imma ila kayto filitale ila fata ka fulanyango fanan soto o fana na procedura fanan o fana be jede we molbulla promesso di soggiorno per attività sportiva come mome yalonko maybe sport trainer lo muiti like come self trainer mome yalonko come in sport coach la muitel titen come ka mol training dile anin ko kusi fate o fana promesso di soggiorno soto tale promesso di soggiorno per cure medici ok mbaɗigol na network ole problem sort demanding so I can stop mbula in sometimes because mbe connect wifi le na do kudula den so wole beje wolom problem odi comme mbe lorindame wolomu comme permit of stay fanan sorta permit of stay me ya lonko ika dila because of iten sport coach leti they know you as a sport coach maybe ikata nyin gym bungol lelto ika mol training DJ how to do this gym or maybe football club you are there ika mol training di wo fanan sayim fana wo fanan possibility sorta wo fanan kaito ika wo sorta no le natre misal kama that is your personality and you are expert on it promesso di soggiorno per cure medici wole fanan mo come kaito ti kaito mi yalon ko tebe jaralol la nyim banko kan iman kendea kuram membe la dum adun doctorol ya recognize le kava ko nyim kuran karle bela a kuram maybe diabetes sukur kurango or maybe you have an cancer or maybe you have any bad symptom of sickness wo fanan promesso di soggiorno fanan solo tale sai i kawodi molla wo fanan be kirine sai promesso di soggiorno permesso di soggiorno per minori età come kaito fanan solo tale sai ka mendi dindingol la media lon ko they don't have 18 years wo fanan kaito fanan wo fanan solo tale wudunta sistema ko no lele promesso di soggiorno per giustizia come mo mengalon ko you have a very big judgment in your own country o come mansabe no mani wo kusi falten come sai be promesso di soggiorno ibe separate can they have many name on it wo fanan promesso di soggiorno o fanan sototale promesso di soggiorno per vacanze e lavoro o mankentella intel luntangol tati intel mel nata jam pour ka asilo politico nyinin ka o mankentella promesso di soggiorno ti bar wo molel tati mel ya lonko they are not part of European Union but they are around Europe here like come mome ya lonko abotanari maybe how to call it abotanari in Switzerland o wala mome ngalonko abotanari in Denmark wal ima mome ya lonko abotanari in Sweden baranata janne pour ka vacances ke jang wa ima anata jam pour ka do ko ke jang wa imana ta jam pour ka study wo fanan promesso di soggiorno be jele ika wodi momella onata na ke mosifa o mosifa leti promesso di soggiorno per residenza elettiva come momen fanan ngalon ko come residence be bullale bari meta nyim banko ke man kayto soto and you have your house on your own name and you are doing everything that law tell you so wo fanan promesso di soggiorno be je sai mfutante la promesso di soggiorno ma promesso di soggiorno relativo all'asilo politico wala un political asylum o fanan promessa di soggiorno o fanan sortale promessa di soggiorno per casi speciali wala mo Salvini tati comme be bimento fan mo jamayen kol nun e kanyininka wala comme what is the case of that promessa di soggiorno per casi speciali wala mo di special case e commensa fe kaito bala Salvini la o time wala tartu alaftan pour ka humanitarian replace wala alafta pour ka humanitarian replace no wala o promesso di fana soggiorno o finanzo totale promesso di soggiorno carta blu wala mo blue card o finanzo totale o fana promesso di soggiorno perché come promesso di soggiorno siata a sifa fana siata a come ai very big typology alle soro ok so sa in come ngata kaite fani ni na carola come when itata yekita postoto pour ka fil dula sabale beje wala fil dula nani konto beje comme e ka fil no dula jamato bare mbe futala len lebulo nyinto sai nga jando read versare con bollettino spedizione dall'ufficio postale come nie kid ninta ya fil foka pare ye aki postoro itata postoro yaki bis alara hako boyni
mole kan gol kan continuously wole kan na line stop comme ne line on stop anytime al salon ka foko mole kan call wole kan na line on stop mole ben call kan nata tunne al si call stop no nim pareta life la al sin call no because al ben interrupt la modol be je mel yalon ko will be interested in they want to know about this. Okay, hansa alinga continue work la work nyin saying e mune ñanta tarla je bisogno presentare e ñanta men present la bo wokit kono il passaporto e il promesso di soggiorno il passport of your country origin country e wo ñanta wala photocopy ñanta tarla jele ani la promesso di soggiorno me yalon ko abe bankan o fana na photocopy ñanta tarla jele versare con bollettino postale anin come ika kodo men folojo postoto je pour kabula kit nin kono that is 30.46 centime ikawo jojele anin mune ñanta tarla je promesso di soggiorno elettronico wala pour ila electronic promesso di soggiorno plus il contributo di 40 euro per la durata del promesso di soggiorno. Ok, mena wole difference di la latin because come sanji flatabe jele sanji kilintabe jele comme nin doku contrako so sayin comme wo fana kodo ika jallejo wala contribute mengalon sanji kilinom you pay only 40 euro because ya safe jele il contributo di 40 euro per la durata del permesso di soggiorno di un anno. Ika 40 euro lejo plus that 30 euro 46 centime, that is 70 euro 46 centime. Ika lejo postoto menka blawo kit fanan kono la wala mu 1 year doko. Ok, 50 euro per 2 anni, 50 euro for 2 years. Wala woni ñing fonko kafo woni ñing 30 euro 46 centime kafo wala be kala 80 euro 46 centime wo fana na risito wo nganta tar la bularin kit ñing kono la. Ok, si dirigente o personale altamente qualificata il contributo è di 100 euro. Nata tundi mome yalong ko ala cool they are very qualified in Italy here. Comme doku kende bale ba mari bulla. Ada mari fana la situation they are very good in Italy here. You will know that you have to pay 100 euros. Comme tema fo mbe camera tom la albenya bajira one by one line comme mu dula me yalong ko mbe damen read kangalien for this moment. Ok, come sa geno giang ya safeje se dirigente o personale altamente come very high quality aiole sotto il contributo è di 100 euro. In long kafo kwa mankinte la kumoti but evidence be nyaton kamer ridalie pour albeya understand just comme ñing kuma kan ñilu ndamantar ñing fokan ko feten comme mba fokan alienten because of I was following the procedure that they write here. Ok, sì, ricercatore, l'importo è di 50 euro. Volom 50 euro volom sanji flatad milti. Nel caso di iscrizione dei fili, pagare per ognuno il costo di 30 euro plus 40 centime. Come sometimes ni tara doku ñini na dula dol to modol ke ñini ka famu so be bulla fay fututa le ba fo dingo be bulla le ba nata tunin ko ye dingol safele ya Italy ye la right soto le law dingol fen be Africa be korje fiscal soto Italy jang adu wo fanan comme ika tala la tax kono la le kargo kari mansaka ila tax tala pour ika tax menjole do kudula mansaka tala because of dingol la ko Ofana is very important. Spedire la busta pagando 30 euro. Nibe kit nyim fanan kila postoto. 30 euro ikawolejo. 30 euro ikawolejo pour ka kit nyim ki. Ritira la ricevuta spedizione kit. Ibagela come ibe ricevuta nyim sikala. Iba dile la uomo come ricevuta del rinnovo, posto per ricevuta indile la ricevuta fiscale pagamento o l'appuntamento con la costura. Uomo risito mengalon con imposto e adila, o risito vuole che la promesso di soggiorno la palazzo taglia, ni la promesso di soggiorno befuntila, o risito
always, you have right to even go to Gambia with that receipt, but you have to go by direct flight. And you can come back, but you have to come back with direct flight. Ok. La ricevuta fiscale, pagamento o l'appuntamento con la costura. Come appointment pour che bulo la, nio kit ki foka pare. Pour kata costura kata ke bulo la je, wo postole ko appointment o di la. Akatar safari nye la kaito nye balala. Ok. Nota. Wolo mo come after kids recito be bulo kono ye notice mail laje nkana o notice le read con la ricevuta di spedizione kit ila kit nina recito men posto cadila il passaporto e il promesso di soggiorno in scadenza si può proseguire l'attività lavorativa. Natar misali kama wo recito be bulla anila bankola on passport anila promesso di soggiorno me yalonko abe bankan ne 3 months le tuta kotola 90 days. You have right to work in Italy and you have right to continue with your work. Wokonola nila boss ko ha ila kaito banda ricevuta le bebu lambela contract stop la. You have right yeta falia yela boss ni report je. You have that right. Alal trolo back coming people coming we must know our right about this kind of thing. It's very important. Very important for why maybe tenenda ricevuta sifutano la boss male la lafte itala do ko falina kamo kotenta ako yonko no con la ricevuta non ti posso fare lavorare. Momo io fue dili è una grande bugiardo come ulolo mo mariti amari malafle pour ila do ko e continue so mari iso suno le court adunia su court fana consequence membe ya ba jolale bari comme wo tekela mo jamata o kela mo jamata o kela. Okay. Hansai with that receipt ise continuano ila activity attività poi proseguire si può proseguire l'attività lavorativa ila chiedere l'iscrizione temporanea al servizio sanitario presentando un passaporto 2 permessi di soggiorno in scadenza e ricevuta spedizione kit. Come ne kit ki postoro ikani recito mendila is very important thing. Very important thing. What is it always just like your document. Bari alal hakilo to listen to me very carefully. What is it on men posto kadila akela so di soggiorno la palazzo ta only Italy here and your country of origin. But what is it on I may guarantee France, I may guarantee Germany, I may guarantee Switzerland, I may guarantee any other where in out of Italy. I'll see you fan along, wafanasi koyalma, back. This is very important. Okay, with that receipt, anila passport me yalonko abe valuing. Your passport namam value. Banko kande, be careful with that receipt. Ila passport nyandata la valuing. Ila promesso di soggiorno nyi membe bankan. 3 months you can go to your country. No that abante bulla iti tano le la banko fanankan. Ngamira nga je satisfy le je koital ma saing ali nga tambinyato nga sele santo nga jube comme mbe another topic men natin dilalien a riguardo. Alal hakko boy ni mole kana nga jube jumalom folo. Buongiorno. Sono della manutenzione. Di? Devo andare a dare una controllata ai bagni perché stamattina non c'era l'acqua. Ah, questa qua o quest'altro? Due Ah, ok. Guardo un attimo i filtrini. C'era anche un bagno che è rotto, quelli delle donne, non lo so se vi hanno detto. Hanno chiuso pure la porta. Ah no, quella è scassata le piastrelle sotto. Sì, avete Chiuso apposta perché sennò Ah. quando aprono la porta bam. Ok, va bene, grazie mille, buon lavoro. Grazie. Ok, allora Jacobo indi mona diamo non so a kanyinin kafe nella volati nandi no kol kan wolle bendi stop kan domandi. Ok, signing come kayti falina programme ngamira albe ala moyle albe ala ne alinyanta kamuneke pour kala kayto falin momo yalon ko men ko ibe kayti falin system ole kono la ani momo yalon ko kayti falin system o bole mira kan ngamira albe ya understand what I am saying about that. So signing
mbena dunalien another topic melia lonko wolel be nyinin karola nu pour carta di soggiorno wolomu this forever document ikafo meyen ko indeterminato come mo jamale nyinin kawo fanana sayin mbena atraila ngawo fanan bondalien doman nyokono la okay so sanin mbadiŋolu momo ye lon komen ibe indeterminato le noma comme wo indeterminato fanan wo fanan silo lel bala i ñanta kadun silo men na silo lel bala na broda mbenna no mbakile nim pareta watnen i kana wori inshallah nim pareta doron wolo mu basule jamme inshallah mbenna no mbakile nim watu wati you know just comme lafta kodo lel client la molma because comme molbe frilim bake kayti kola adunte a situation on I am not happy with it comme molbe batarin kayti kola nyim banko kanten nyamenna so kudol be je foka koy ni molma ay koy galma you know so inshallah ya rabbi nakira nyamenna with the time we will have time for everybody you know so mbeja wol dalilo kamala o saying ngana dunyim programme do kono la wala mu promesso di soggiorno lavoro subordinato o explain ne wo banta stranieri in Italia okay this is the law that ye mellondinu on the 16th of January mbe camera lolal kan albajela albe prime minister nyum fangojela comme en kafo ko is something rule alwañing ya londile and they approve it wala mu ñinti nkana wala ridi alien so ngamira albegna balale one by one Senatoria il governo al lavoro per una regolarizzazione dei migranti oltre mezzo milione i potenziali beneficiari ñino mu siloti silo me yalonko ye wole mutasayin ilafta pour ka luntangol dema pour ka kayti ko ñin soniyandi no ñamenna you can benefit yourself to have your document wollel mu ñinti son kana jele fana ridi alien pour jesi koyno modol ma ñamen comme ye loñi men londi ala date felentinding saferin je e loñi londi on the 16th of January after saferin duma jang on the 16th of January 2020 around 4:51 minutes so in time ole loñi londi so comme albe fanansa a understand wona son kana wole do mandim foje wala muy comme ni contract comme kayti falin pour ka kayto falin doku contract ko la wala ka kayto dundi doku contract ko la wol wañi mellota kana wole do ridalie comme ma be sa feje bari donni men sa feje mena wo explain na lien mba bondila lien mbe keso so this is very important thing alio fanal long ok il governo ako government al lavoro per doku per una regolarizzazione per un modo moye kunyim banko kan dei migranti wala mu immigration olti nenko migrante albealo ne come monemo migrante ti oltre mezzo milione more than half of million people e potenziali beneficiari wala mu moti mel yallon ko wol nyanta ka profit this opportunity lo me yalon ko asembo warta bakele bari weslel beje we mel yalon ko inyanta ka follow albella mela fanan aliyel listening very carefully after comment benao fana be explain nalia è uno va bene non c'è problema grazie prego sani nkana dula men kono la wolomu komen loi kuto nyinti mena wole explain na lien domandi nyimbota loyale bala loya me ya lonko ikafayen ko mbato itandilala albenya bajela online loya nyinto munyineti Nicola Cacciaputi Milano avvocato loyalom very big lawyer avvocato civilista like come say he's a civil lawyer avvocato civilista wolomu come like civil lawyer okay come wolele nyin atrai fo nyin luwa nyin alonota adun
Italy la ministre ni musundingo ni menata Salvini la palaso to inatana loi ni ya approve. Dal Viminale la conferma come ya fonya menna this is the confirmation come kafo ko loi ni de confirm che si sta ragionando su un prevedimento che come ibe loi ni londikan because of, about the things that provvedimento che ok ma non Jeffrey sa un tambulla domanding ok a fonte di un contratto di lavoro volevamo cominciare la doku contratto con le londila men che takkaiti kuola karolati. Ciao, buona giornata. Grazie mille. Concede come a Lauro che il promesso di soggiorno volevamo permit of stay fino a 5.000 i potenziali beneficiari. Focata around 5,000 people. In anda ka kaito di wala melia longo i man kaito sotonu ad baribe doko wala contracto be bulla and they have a potential opportunity to have this document. January on the 16th, they decide to give it to 5,000 people. Afelentin tema fonak abe safirin ne, and this is by from minister ngamiral beba jeno lale afelentin ding wala munyenti te 5.000 i potenziali beneficiari wala mu komen ye wala choose 5,000 people come menyanta ka benefit ko nyina comme ko nya sototale na broda mo kana sosoro kala ku sotori ngolo mu because nte kamen yitan en kamen fo alien online nka wala yitanda la fana membe caring. Okay, Roma a felentinding sa im futata je menada al CP Sensta alien la moy wala mu nyinti Roma on the 16th of January 2020 l'intenzione del governo o del Ministero dell'Interno è quota di valutare le questioni poste all'ordine del giorno che richiamavo in premessa, that is promise. Ok, premessa nel quadro più generale di una complessiva rivisitazione. Allora, science camera bondino gele ngajeri di alien alfanal betulo same no nyamenna di una rivistazione why you are doing this? Ok. Di una rivistazione nel quadro più generale di una rivistazione di una complessiva rivistazione delle diverse disposizioni che incidono sulle politiche migratorie e sulla condizione del straniero in Italia. Come sai, in promesso che le kafako comenko ilafta kakol soniandi wala kakol betiandi wala ka facility il bondi membe dending immigration la kuola melialonko wolbe italiane nel rispondere alle interrogazioni di deputato Riccardo Maggi womu dibiteleti maybe wo dibite ñing wo be maral wala mu ila European dibiteti me yalon ko lel fanal be maral ñing ku sifala la ministra dell'interno wala Salvini la palasota atomu Luciana Lamorgese atremo moti me yalon ko wala Salvini la palasota musolom adu wo musoni wala be ñil luwal londikan a annunciato wala mu ñinti which mean ha annunciato che è intenzione del governo valutare un provvedimento straordinario di regolarizzazione degli irregolari già presenti in Italia. Come alla intenzione che tenete pour kamol la situation beteandi immigration la situation beteandi melia lonko will be living Italy banko le kan sainten melia lonko they are irregular. They have no document in Italy.
alafta pour ka walla situation o regolandi Italy banko kanjan sain ten ko men be sain mento wala mu atela intentiono men ngalon ko ayoleta pour ka molla système o bete andi mo mel yalon ko wala système o mantar bete yarim bake Italy banko kanjan so nyino mu loi ko dinu ye loi menta ya londi on the 16th of January with contratto di lavoro mena wole fanam fo kangali già presente in Italia a fonte dell'immediata disponibilità di un contratto di lavoro. Finalty. A fonte member dending dell'immediata disponibilità, immediate disponibility di un contratto di lavoro. Katar dending doku contracto la. Which means doku contracto bi asi safe no pour yela kaito change. Asi safe no pour ye kaito fintindi ni lawyer kendo be bulu ye doku contract kendo funtindi because coming mbading lu lafta nale kacha dula kilina mbe bi mento ten doku contract ko adiamo be siaring contract ko men they are police contract mol katay kasang sign government ibako investigate kambakele wala yatin nambe bi mento mo jama be je ala kayto dundani contract ko la yela kayto block konoto because at the end because nta fanne nyaayo news je at the end they realize that contract jamanata costura a contract ko exist because mantar mansala tax joka so ala hakilotu albala ko do dundila damenna adol be je ika sotole nak mol sotole mel yalon ko wala yela kayto dundiala ya falingala inene man kayto sotonte molon ne me yalon ko he is my third friend ay kayto soto o contract standing olla ay contract ko sanne ay kayto soto wala adu yala ala kayto ya la risolto di ala november men tambita this february atata la kayto receive sa frenta be do ko wala o fanan comme wo possibility be jele wo kasoto le wo doko se contract si vanyin akasoto je bar comme momen ya lonko wo malafi ke mako ya lafta just ke la kodo le domo abuka real contract ko ke la abuke la contribute jo so wo sifal wo lele nyim problem ol soto ten man sanata na realize ni contract ko men natindi is a false contract so alala hakkilo tuje bake so harje ma kilin mel ya lonko they are lucky will mol will natana good contract ko so me ya lonko they will present it in the costura pour que la kayto faling ntela nyimbo ngamra tarto mol lel kono amanta do ko lay contract ko sanne bara la contract ko nyin be do ko mano me ya diala wo mano nyi was a good man because fen ni nyanda ka jo contract ko kunto aya be jole hanala busta pagana la everything so woto kume mbonya mbadingolu nsing hakilo to fananto bake so saying alingana dun another topic ko kono la men ya lonko uninyin do ku contract ko la loi manke kilinti saying richiesta rinnovo e rilascio promesso di soggiorno in Italia volamo come menga request che animel lafta pour ye promesso di soggiorno di ala Italy banco kan sanatoria wala mu la Senate ye loi kuto ni melondi 2020 a felending wala mu nyindi comme Albania bala nyamenna ok comme Albania bala nyamenna nkana wole to fana read pour momo besila londo domandin sotonoje momo besila idea domandin sotonoje inyanda kamenke about this thing and what kind of decision you must take to have this way to get to your way and get this document. Okay, so because coming kuolel mu melia lonko their principle the wol mu kuolel ko melia lonko we immigrants the immigration we need it and we need to know it na broda al sala hakilo to rumors la bake because rumors mo men kadi abuka kaito jube abuka read ate ka moyle doron kibaro man senyama ayta ay kibaro nyin jensenni because coming be contract doko e kaito ikasoto no silo mella wo listoning wala mu nyinde they have their full list comme ka explain molien inyanda ka listo soto nyadile affidamento maybe mole bete kuruka wo mukuluro leti wala asilo politico rinnovo
wo fanan be jele atesa occupation mo me ya lon ko ya jigindi do ko la barabe do ko a kaytol babul la comme kari ko mbeta la do ko la ay certificate o nyidi be dila wo fanan silobe je pour ka kayto soto atesa recusity citadinanza mo me ya lon ko banku di ya kayto batundi wo fanan kayto be jele carta di soggiorno mfutata jele comme mo jama kada men nyininka carta di soggiorno wala mo nyi ila in forever documenti ora denominato imagine ngamen falen kalen ko yala name change le ora sagnin denominato yato change permesso di soggiorno CE yato change la utumo ika kuma nini la carta di soggiorno barsa ika kuma nini la promessa di soggiorno CE ika kuma ni wala per soggiornante lungo periodo pour moli e melialonko they can stay in Italy for long periods. Ok, famiglia come in famiglia kaito fanan bedele famiglia minori 14-18 anni lavoro autonomo wala mu partita e ba do ko nyindi ka kaito so silo melam ka wolle fal yentende al silo nyinin al silo nyin kon inde falma al silo nyin noma lavoro subordinato wala mu contract lavoroti lavoro subordinato stagionale wo fanan bedele wala mu munti come moyeta akoyenko I need someone to work only for the winter, but I will give you contract for that. Well, I need someone to work for me only in the summertime. Of an contract over the wolom stagionality. Missione. Wolom come you are here for the mission of an kaito begel. Motivi religiosi. Wolom come religion motive religion problem of an ambegele. Sa elettiva come ngaw fole birin junanu mome yalon ko resident startable la nyim banko kan ala kolbe bete ala be do kola and everything, but he don't have no document come wo fana nasilo be jele silo me yalon ko be kayto soto no la richiesta dello status di apolida rinnovo soggiorno lavoro articolo 27 ngani ridalienne last comanu wolamu ilanin article 2070 studio anin karang wala mo terocino formazione professionale animo men nata inata comme ibe italien il afta pour ka professional il afta professional karama nyim banko kan comme ite mari nyanda ka kayto nyinin ka nyaadile so sai mbena dunale wala kono mbena ridla one by one alien per la richiesta rinnovo permesso di soggiorno o per il suo primo rilascio mome yalonko alafta nyinin karo kela pour kala kayto falling and mome yalonko anene masoto for the first time he's doing this thing. Lo straniero che rientra in uno dei motivi sopra elencati deve rivolgersi presso comune che offrono questo servizio. Intention to do this kind of thing ibeta la comuna to comuna me yalonko ibe nyin so di la wolomu ibe lifring comunamento ibeta nyi request kila woleto o patronati wolomu casa di lavoro o ibeta la sportello unico wolomu come immigration office per l'immigrazione istituito in tutte le prefetture italiane stanno ogni prefettura italiana postoto immagine e posto safegere post office come sa che no fanantole compilando il modulo del kit come in kit men falien a felentending il modulo del kit come il suo fanan filnole pour kanyir request wolke barwobe come wele bala inyanta kake we menna wo wenin anin femmel nyanta tarlaje wolel munyinti mena ftalal be alien abeto one by one lafta pour carid kol su kolino almanya men sa in canale alen so time la domanding. Ok, so sai, uomo per gli stranieri, per gli altri tipi di promessa di soggiorno è competente esclusivamente la questura. Come in kaito si fa dolfanal natana soto, vuole buco che non postoro fueta costurale. Se i motivi di richiesta rilascio, momen alonco alafta kaito nyingala, come momen alonco alafta kaito nyingala Italy banko kanjam alafta pruka kaito nyinga Italy banko kanjam for the first time se i motivi
i motivi di richiesta rilascio naata tun ite keta moleti me yalong ilafta kaito nyinin kala for first time in Italy o rinnovo permesso di soggiorno o ite moleti me yalong ko ilafta pour che la kaito renew sono però bari asilo politico richiesta rilascio political asylum ibañinin kala le wa imma come kaito dila ibañinin kala pour ka kaito dila kura medike wala mu jangaro be na ten ilafta jangaro nyin jarala bar comme man kaito soto wo fanan sayin fo iko fana request kele hani man political asylum dundi bari ko fana request kele kuran karle ben na lafta pour ka jara bar man kaito soto iko kaito dila wo fanan na leten do fana beje me ya lonko gara sportiva come mo me ya lonko ite nyatilin sport la ilafta integrate la in Italy la balabo nyoto ko kono maybe ilafta kala borilaleti wala ilafta kala football laleti bar comme football ko ite mala adu comme basilo noma o fana silol beje silo mel ya lonko istano ita kayto nyini ngala justice ya nganyim falen nan back integrazione minore come mome yalonko anata asiyo man futa sanjita nin sayoto italijan comme bar alafta integrate la italijan o fanan silol be jele silo mel yalonko isi kayto nyinen nala bar wo silol ntete wo explain no la moye ni mel lafta pour ka wo silol lombake ibe loyal walina motivi humanitaria ngam falia sayel wani murundi nanne humanitarian afelentinding motivi humanitaria comme humanitaria nying albenya sa yeno nyamen na ya murundi nanne alka understand nyamen fanan ye luanyi murundi nanne luanyi sai exist so humanitarian molale bar comme wo fana weslel beje silo mel yalonko inyanda ka wollel folo pour que la kaito soto kote okay na broda na video la starting ni ajube iteme yen safe comme inita kayti jumale la pour ka renew keten ngela message je signing nanyim video ni ala starting comme bi lafta la comme everything mol nyanda ka nyinin kamena lafta pour ka safe jang so imari benalon na ibe mufla nyamen anin comme nga explain fana momo be kayti falin ko to ten wa emaila kayto be maranding costura pour imali ela kayto sotono amanke komen ko nyanda tar la jamane call with your lawyer ibela kayto sotla wala wa imay nyanda tar la france le call with lawyer nyanda la kayto sotla wala saying amang tari wonya okay sani mena men folalie wala mu komen modulo nyimmen ikata wala mu kiti ikamenta postoto so saying richiesta rinnovo di permesso di soggiorno modulo online come pour yela kaito ila kaito renew na diata in fanan saying ye coulson yandi bakele nin kidman ikata post office you can fill it online comme bena camera tala aferentinde mome yalonko ilafta nyinin karo kala pour que la kaito renew modulo online you have online kits isa keno online bar mo be bu ko keno is better yeta posto to yata nonde online ni ko bakere je kanta mistake o natin di fankan so come alingam fanjam fandi wala ten peri I cittadini appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea immagine o famman che pour un tel ti won lundan melialonko they are from another country of European Union so which means this place here is not for us commental immigration on melialonko humanitarian nel benter bulla anin kayt sifa koten come ma fo commental yoke online ok per la compilazione del modulo 209 modulo 1 wono kayti falinti because akatar jele modulo 1 modulo 2 modulo 1 womo kayti falinti ten wa imma another request so modulo 1 nyin ika adundi je wodalilo le kamala je ten so saying alingata ni another things me ya lonko coming itemari ni inena man kaito soto Italy but he lafta kaito request la for the first time in Italy here with through kids without asking for asylum but committee mudo kulale ti me ya contract ko be la ten
ilafta contract kayto ñine soto la do ku kayto ilafta ka wala soto sayin comme ite mari ñanta mune soto la ñim banko kanjang mune ñanta tar lete bulla pour ye wo kayto muta e bulo kono la wol it's very complicated je is very complicated alal tulolo na bake because number 1 iñante fansum bungo soto la bungo menge alon ko abe tol la contract ko bala number 2 iñanta doku contract ko soto la number 3 ni betaje pour que kayto ñi ñininka momi yeddo ko dila ala ID card wala photocopy wo ñanta tar lay bulla ani woy kayto men safe ka sign wo fana ñanta tar lay bulla ini wo ñanta tar la je wo ñanta tar la kit kono pour kata kayto ñininka for the first time. Okay, woto kumembo ñaten comme wol dol musilo lel tislo me yalon ko amun nin kole yata le but next time maybe mba trailer le mbe kachala wo fanana but mbe assignment to ten nde kachala la because comme file ning a warta bakele foka pare abe time utala le moltena understand na comme kol sena dundun ñokono la adiamo siara maybe wala programme mba wulindla kamale specially nale kacha wo fanana. Okay, come ninken ilafta ila promesso di soggiorno falinna per motivo di lavoro pour le doku contract la inita men mena folali ani English. Okay, €16 of revenue stamp passport photocopy come wonyanta tar label only page with data stamp and visa. We don't have that because ndermana visa la jang comme nata misal comme nata visa la wo fana na stamponing wo stamponing wo page ni na stamponing ani inyanta wala photocopy bula la jel bari nsi même fono wala mo photocopy of a valid residence permit of any a valid residence permit ila permit of stemming in the kafaling o fana na photocopy o valid rum fana nyanda tarla ko lale wala anim photocopy of the tax code wala mu ila nyim fonkoti comme ka tax ni menjoten wala mu busta pagati o fana na photocopy o fana nyanda tarla jele busta paga tax code o fana na photocopy o fana nyanda tarla jele photocopy of the possible renewal of the authorization by the labor service ngamiral beomel o fana na photocopy o fana nyanta tar label lale employment status declaration o fana nyanta tar label lale from completed by the employer nima wosoto inatana fole o original photocopy of the employer contract ila original photocopy of your working contract o fana nyanta tar la kidning kono la me yalongo inyanta ka samba plus photocopy of an identity document of the employer o fana nyanta tar la bularinjele photocopy of the tax return for the previous year wala mu kuti kamendi mo le itanol ka kuma ni certificato unico modulo nyingono nada tun ita molati mom me yalongo lafta pour ka kaito nyininka Italy for the first time. This to put inside and ask for your document bitum mbading nyandila janne momo e jakale ko soto maybe isensa fe ni me jabi no ikana mira comme malafike jabi bari bajila ko comme taimol Kenya lo moti wala yatinandi maybe sama o bisuto menala lien nalbe kachala another topic la bar say nyanta research le kala comme ko dolbe je moli nyinin ka ko me law ko nyi lafta pour ke abi Facebook bar maybe mba kala bisuto wala sama because Saturday and Sunday I don't work, I am at home, so comme taka 1 hour le soto every day comme na do ko la post ke time o me na time on ka time ta pour nale kacha domande so 1 hour now is dead so wala yatin nandi say mbal bulala jam follow maybe for the next time we will gonna continue of this conversation ala barka bake alam tribulo kairo siala nyim video momo yala moy imari sala moy kiafuli ya jube ko me nyanta wemel no mala pour yela kayto falin wala nyanta wemel no mala pour yela kayto soto wa imma nyanta munekela ani manyanka muneke pour ka kayto futandi famma nyim banko kanjang abebe nyim video kono la just albion jube ala commentol safe because nde ake konoto di yale kan wo konoto di yakilin me continue la wala fo janning ala be kol son yandi la wat me ala barka alam tribulo kayro siala wassalam.